Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Selamat datang ke episod kelima The Weekly Next Show yang dibawakan khas oleh Agnesio. Seperti biasa, The Weekly Next Show akan membincangkan topik-topik berkenaan kerjaya dan juga perkongsian data-data terkini berkenaan peluang pekerjaan yang ada di Agnesio. Kita akan menyambut aktiviti dalam 3-4 hari saja lagi. Jadi minggu ini topik kita akan santai sedikit. Jadi untuk bincang lebih lanjut berkenaan topik pada minggu ini, jangan ke mana-mana. Tetapi sebelum itu, saya ingin imbas semula 4 tajuk yang telah dibincangkan dalam episod lepas The Weekly Next Show. Bila bercakap tentang kerjaya, kita sentiasa ataupun kebanyakannya menumpukan fokus dan tenaga kepada persiapan sebelum mendapatkan pekerjaan tersebut. Kita akan berfikir atau spend some time tentang persediaan CV, bagaimana nak menghadiri temu kerja, kita cuba jangka soalan-soalan yang akan ditanyakan oleh bakal majikan. Tetapi ada satu bahagian yang kita mungkin terlepas pandang, iaitu bagaimanakah kita memastikan prestasi kita di tempat kerja after you get the job, sebagai untuk sentiasa konsisten, cemerlang, efektif dan deliver a very good outcome for the company. Jadi, episod minggu ini saya akan kongsikan tips-tips pengurusan kerja di pejabat. Tips pengurusan ini lebih kepada pemerhatian saya, pengalaman saya dan juga interaksi saya bersama team members di tempat kerja. Jadi sudah tentu kita akan bincang bagaimana how do I stand out and be visible at my workplace, bagaimana saya boleh menyelahkan bakat dan juga potensi saya di pejabat, ataupun bagaimana saya boleh mengurus masa saya dengan lebih efektif, dan pada masa yang sama juga bagaimana saya boleh berkomunikasi dengan lebih efektif dengan team members di tempat kerja. Jadi ini adalah minggu kelima, iaitu tips-tips pengurusan kerja di pejabat. Tip yang pertama adalah start your day early. Tips yang tradisional dan agak lama, terutamanya apabila sekarang orang lebih gemar kepada masa bekerja yang lebih fleksibel. It doesn't matter what time I start my work, as long as I get it done. Yes, itu memang working culture, working trend dan pun diguna pakai di mana-mana tempat. But as for me personally, saya lebih gemar memulakan hari saya dengan awal. I like to start my day early kerana itu mengurangkan external forces yang akan mengganggu kerja saya pada permulaan hari. By starting your day early, you have some quiet moment in the morning. Ada masa yang agak senyap pada waktu pagi untuk beberapa perkara. Contohnya adalah you can spend the first 1 hour, the early morning dekat tempat kerja itu just to go through your checklist. Hari ni saya nak accomplish apa, hari ni saya nak buat apa. So it's good just to very early set up your plan for the day. Katakanlah anda ingin achieve 5 tugasan dalam satu hari, ataupun anda ingin siapkan 5 projek dalam satu hari, you can do that by starting your day early, because as I say, the 1 hour or 2 hours early in the morning itu memberikan anda flexibility untuk plan ahead. So walaupun hari anda menjadi semakin sibuk, anda masih lagi fokus because you will know what to do, and you know what to do because you already starting your day early. You already allocate some time to plan ahead of the day. Kalau kita mungkinlah masuk pejabat lambat atau mula agak lewat, ini berlaku di mana-mana saja. The moment you walk into the office, there will be like 10 to 15 things being thrown at you at one time. Tiba waktu tu lah akan ada meeting dengan bos, dekat situ juga tiba-tiba akan ada impromptu meeting, tiba-tiba ada video conference, suddenly your client appear out of nowhere just to have discussion. Jadi external forces yang saya sebut tadi ini akan mengganggu sedikit your productivity. So by starting your day early, it will give you some time to plan ahead for the day. Itu kebaikan pertama bila kita start hari kita awal. Lagi satu yang bestnya bila kita mulakan hari kita awal ini, you boleh actually
utilize the first 2 hours in the morning itu untuk buat kerja-kerja rutin tapi yang repetitif yang selalu you buat setiap hari lah. Contohnya macam saya dulu waktu saya jadi peguam, antara orang kata kerja wajib saya adalah sentiasa memberikan laporan ataupun update kepada klien saya berkenaan progress of the file. Jadi katakanlah kalau pagi itu saya tak ada court, saya akan try to be in the office early, as I say, maybe saya masuk pukul 8.30 ataupun 7.30 atau pukul 8. I will have my quick breakfast, say 20 minutes, and then saya akan spend the next 1 hour just to reply emails, saya akan spend 1 hour reply email klien tu, email klien ni, update mereka tentang itu. So benda rutin ini kena dibuat, tetapi kadang-kadang kita tak terbuat sebab kita dicampakkan dengan kerja-kerja baru. Jadi by starting your day early, you can just concentrate in the early hours in the morning just to do or to complete your daily routine. So this will be good sebab bila you dah completekan the rutin pada pagi itu, anda rasa lebih lega dan lebih bersedia untuk fokus during the day. So my tip, my observation so far, it works for me. If I start my day early, it makes my day to be more productive, motivated, dan paling kurang dia memberikan a sense of accomplishment kepada saya sebab saya tahu pagi tadi, dalam pukul 7.30 ke 8.30 pagi, I dah reply 5 email, I dah update 5 klien. So it's good. It's a good way to start your day. So start your day early, which means you have to wake up early as well. Which means you need to adjust your sleeping time as well. Jadi ini akan membabitkan perubahan dari segi habit dan juga disiplin seharian anda. So start your day early. Tip nombor 2 adalah time blocking. Saya dah kerja sebagai profesional hampir dekat 6 tahun sebenarnya. Sebelum ini saya bekerja sebagai seorang peguam di firma guaman di Kuala Lumpur. Kemudian my law firm buka branch di Pulau Pinang dan saya pun transfer ke sana sebab saya asal Pulau Pinang. Kemudiannya saya menyertai kerajaan, saya kerja selama setahun dan sekarang saya sebagai Head of Growth di Agnesio. Walaupun saya dah kerja di 3 tempat yang berbeza, akan ada satu isu yang sentiasa menghantui ataupun yang akan menjadi dilema kita nombor 1, iaitu how do you manage your time wisely. Walaupun you ada 24 jam, you akan rasa 24 jam tak cukup. Jadi how do you resolve this? Because semua orang akan ada masa yang sama, tetapi how do you make sure within the same amount of time you accomplish more? How do you do it? Ini satu tip yang saya belajar daripada kawan-kawan juga, daripada senior saya juga, iaitu you can be more efficient in managing your time by doing time blocking. Time blocking ni apa maksudnya? Time blocking ni secara mudahnya adalah kita memperuntukkan siap-siap jumlah masa yang kita perlukan untuk menghasilkan ataupun untuk menyiapkan satu projek. Kalau saya boleh bagi contoh, katakanlah macam saya di pejabat, I have to clock in 8 hours. So how do I make sure saya gunakan 8 jam itu sebaik-baik mungkin? Bukan sekadar sebaik-baik mungkin, tetapi produktif, dan pada masa yang sama saya siapkan lebih banyak kerja. Pada masa yang sama juga akan ada banyak kerja datang at one time. So how do you manage it? Time blocking will be very effective tool, at least for me, kerana time blocking menjadikan kita lebih fokus, lebih mematuhi masa. Cara kita melakukan time blocking ini sangat mudah sebenarnya. Katakanlah you kena kerja 8 jam sehari. So mungkin you boleh allocate, for example, task A 2 jam, task B another 2 hours, task C maybe 1 hour, dan yang lain-lain itu akan diikuti lah. Jadi katakanlah task A awak kena siapkan dalam masa 2 jam. Nama pun time blocking. So you really have to block 2 hours to complete it. How do you decide whether it's 1 hour or 2 hours? Well, that one is basically
your own experience lah. Kalau you dah buat kerja tu a few times already, you roughly know how long does it take to complete that task. So you will know how long do you need. Apabila time blocking ini menjadi satu amalan, definitely you akan jadi lebih efficient sebenarnya. You akan sedar over time, kerja yang selama ni you buat 2 jam akan perlahan menjadi sejam setengah, menjadi sejam dan juga mungkin setengah jam. Kerana you akan menjadi lebih efektif, you know already what to do. But it must start with the time blocking, so you will know, you akan jadi lebih fokus. Jadi itu memudahkan kita untuk mengasingkan masa secara efektif. Rather than katakanlah saya ada 5 kerja hari ni, saya nak siapkan semua. So that's why kadang-kadang 5 kerja tak pun siap sebab kita tak allocate masa dengan efektif. Kerja yang patutnya sekejap kita buat lama, kerja yang sepatutnya lama kita buat sekejap. So kadang-kadang itu yang menjadikan kita tidak baik ataupun tidak produktif di tempat kerja. So start time blocking now. Berkesan untuk saya juga rasa berkesan untuk anda di luar sana. Tip yang ketiga pula adalah jangan bertangguh kerja. Avoid procrastination. Bertangguh kerja ini masalah universal, masalah semua orang. Ada banyak sebab kenapa kita bertangguh kerja. Satu sebab ini memang perangai manusia. I believe procrastinate ini memang program dalam our brain. Pada masa yang sama mungkin kerja itu kita tangguhkan kerana kita tidak familiar atau tidak tahu macam mana nak buat. Sebab lain kita bertangguh kerja juga kerana we just have so many things to do, so you just don't know where to start. Jadi bagaimanakah kita nak mengelakkan daripada bertangguh kerja? Saya tahu dekat luar sana ada banyak bacaan dan juga kajian berkenaan how to avoid procrastination, bagaimana nak menjadikan kita efektif dan sebagainya. Tetapi bagi saya nasihat yang masih sangat berguna kepada saya sampailah hari ini adalah nasihat daripada kawan baik saya sendiri. Dulu kami sama-sama bekerja di law firm namanya Wen Chong. When we started out as a junior lawyer, of course kerja kita banyak. Jadi bila saya pergi minum teh tarik dengan Wen Chong, saya selalu kata, Wen Chong banyak kerja nak kena buat ni. Bila nak buat? Jadi nasihat dia dekat saya, and I can vouch that he is a lot more productive daripada saya. Pesanan beliau kepada saya ataupun nasihat dia kepada saya adalah buat je kerja, buat je. Maksudnya start the work right away, jangan tangguh. Maksudnya walaupun you rasa susah, walaupun you rasa banyak, don't complain about it, jangan mengeluh, just buat. Sebab for a very simple reason, kerja memang takkan pernah selesai, kerja akan sentiasa ada. Tetapi kita boleh mengurangkan kerja tersebut by just starting right away. Jangan tunggu, jangan tangguh dan sebagainya. Kadang-kadang kita bertangguh kerja sebab kita rasa we want to make sure the product is good or the paperwork itu perfect dari segi content dan sebagainya. So kita ambil masa nak mencari ayat yang terbaik dan sebagainya. But in all honesty, I feel there can never be a perfect product, there can never be a perfect paper because your job akan di-review semula oleh your boss. Untuk mengelak bertangguh kerja juga, kita boleh saja treat ataupun reward diri kita bila kita siapkan kerja tersebut. Simple, dah plan siap nak siapkan kerja hari ni. Kalau dah siap, it's either I buy myself an ice cream ataupun spend 1 hour tengok Korean drama. So, to avoid procrastination can be as simply as rewarding yourself once you complete the task. Berada di tempat kerja bukan sekadar bermaksud menjadi produktif, menjadi efektif dan juga motivated. Berada di tempat kerja bermaksud kita juga harus menjadi lebih baik dengan kemahiran dan pengetahuan baru. Jadi tip yang keempat adalah surround yourself with the right people. Di Ignisio, saya begitu beruntung dan bersyukur kerana saya mendapat pendedahan untuk bekerja dengan mereka yang mempunyai latar belakang yang sangat berbeza. Because I'm a hero of growth for Ignisio, my daily interaction will involve team members daripada sistem, digital marketing, analytics dan commercial yang membabitkan pertukaran idea yang berbeza. These people are not just smart people, but they are very hardworking. So every day saya akan dapat idea baru, akan dapat
perkongsian baru, dan saya berasa ini ada satu added value yang saya tak boleh dapat di tempat lain. Kepada mereka yang baru nak bekerja ataupun dah pun bekerja ataupun akan bertukar kerja, you want to start surrounding yourself with the right people. Ketika saya berada di firma Guaman dulu pun, my boss, my master, my senior, they are very hardworking and they always have something to offer. So by surrounding yourself with the right people, it gives room for improvement. Sebab tidak dapat tidak, you just have to be at their level or you just have to be better. Ataupun juga you kena sentiasa catch up with them. So surrounding yourself with the right people can sometimes be a bit overwhelming experience, sebab you akan rasa mereka lebih bijak ataupun mungkin mereka lebih tahu banyak benda. But it's better to be surrounded with the right people because you will always have the motivation to be better. One day you may go to a new place, you may start a new job. So you want to carry or you want to bring new values and new skills to the company that you are working. And you can only do that if you surround yourself with the right people. So starting from today, surround yourself with the right people. Work with those who are smart, who know better, who have different skills that you don't have. So your career growth akan lebih baik, the trajectory will be good. So surround yourself with the right people. Dalam episod kali ini, saya telah pun berkongsi secara ringkas tips-tips untuk lebih efektif dan bermotivasi di tempat kerja. Pertama, start your day early. Tips yang kedua, time blocking. Tip yang ketiga, jangan bertangguh kerja. Dan tip yang keempat, surround yourself with the right people. Apa yang saya kongsikan adalah sekadar daripada pemerhatian, pengalaman dan interaksi saya di tempat kerja yang saya pernah bekerja sebelum ini. You can always find something else, you can always try something else, but yang penting kita mesti sentiasa bermotivasi dan efektif di tempat kerja. Career growth sangat-sangat bergantung kepada attitude, sangat bergantung kepada disiplin, sangat bergantung kepada output kita di tempat kerja. Jadi, for you to become effective at workplace, you must first have change in terms of routine, your discipline, your attitude and your habit. Dan untuk bergerak ke arah itu boleh bermula dengan perubahan-perubahan yang ringkas. Jadi sekian saja daripada Edisio dalam The Weekly Next Show episod yang kelima. Bagi pihak produksi The Weekly Next Show, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam yang menyambutnya. Kita akan jumpa dalam episod yang seterusnya. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi Edisio di Google Play Store dan jangan lupa untuk sertai 10 Telegram channel Edisio mengikut jenis pekerjaan untuk anda mendapatkan notifikasi terbaru berkenaan peluang-peluang pekerjaan dan juga tips-tips kerjaya daripada Edisio. Sekian sahaja daripada saya, Alfian Hasni. Kita jumpa di episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.